Hola, hola María, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Aquí estamos. Te doy las gracias. Thank you for uh, sharing with us today what you have been doing. That is amazing. Being in the business almost for 2 months, not yet 2 months, but you was able to get commission from your first month and your second month, and your sales were 2,000 and more in one of those months. Well, Yes. in your first month you did 2,000, and in your second month you did almost 3,000, I think, right? I did 3,000 both months. I Oh did yeah, three, yeah. 3,000, like 3,200 the first month, and in October it was 3,000. Ok, quiero presentarles a María. María es una consultora del grupo de Joana Hernández. Ella es su directora, parte de mi team, de mi grupo, pero es del team de Yoyo. Trabajamos en equipo. Ella entró hace aproximadamente 2 meses, en septiembre 17, y en su primer mes vendió 2,000 y un poco más de puntos, y en su tercer mes hizo 3,000, ¿no? En tu primer mes hiciste 3,000. En los 2 meses ha hecho 3,000, y pues ha hecho un trabajo excepcional, y por eso vamos a estar escuchando. Yo tengo, si me ven mirando para abajo es porque tengo mi libreta y estoy tomando nota. Voy a estar, las invito a que tomen nota. I encourage everybody to take notes because we have to learn something from Maria. Maria, if you can start this conversation giving us a little bit of your story or background, and then from there I will translate in Spanish, and your tips for what are the things that are working in your business right now. Si pudieses darnos un poquito de tu historia, de tu historia antes de entrar a Sensi, y además pues los tips que vas a compartir con nosotros, que sé que van a ser de mucha bendición para todos. Así que esto es tuyo, y yo estoy aquí nada más para traducir y que todo el mundo se beneficie. Gracias, Tere. I just want to start by saying sorry for the lighting in here. It's a beautiful day in Jersey. It's like 75 degrees, and I don't know why it's so dark in here. It's colder than here. It's Here 75 today. 50. So I'm really good friends with Joanna. We've been, wow, like over 25 years best friends, and she's been telling me about Sensi for a long time. And as she knows, yo soy muy buena amiga de Joana. Llevamos una relación de 25 años de amiga, y desde que Joana entró ha estado hablándome de Sensi, pero no había tomado la decisión. Yeah. So she, I love the products. I ordered from her a lot. I, supported her, of course, because as a friend, that's what you want to do. And I just really enjoyed all the products and her energy when she presents the products and when she does her lives. And I really enjoyed that. So I became a good customer of hers, and I started sharing the products with my sister, family members, anybody that would come to the house and say, what is that? Why does it smell so good? I would tell them. I love the products, and I was, because I'm her friend, I'm a good supporter of her business. I start buying from her, using the products. I love it, and I love the energy that she presents in her videos, and her VIP videos for her VIP customers. And I start sharing with my friends and family, not being in the business, but as a customer, what I was loving from Sensi. Now in Spanish. Oh my God! You know what? That happened to me a lot. I'm sorry, you have to tell. Ok, perdón, pero esto es en vivo, así que lo vamos a dejar así. Ella nos cuenta que ella es consultora de Sensi,
le compraba a Yoyo, de que Yoyo entró, él le encantan los productos, él le encantaba usarlo y le encanta la energía que Yoyo presenta en sus videos que ella hace para sus clientes VIP. Y empezó a compartir los productos cuando los usaba, se los compartió a sus familiares y amistades, sin ser consultora. That, I'm sorry. Okay. So I started to post shopping links anytime I was running out of my wax. I would post a shopping link, and I would encourage, all my friends and family to purchase, so that way I can get the benefits of hosting. And I think we did that like 2 or 3 times before I decided to become a consultant, because I saw how good the reaction was to all of the products. So I was like, why, why shouldn't I? When Joanna asked me last time, I just couldn't say no, because there was no reason to say no. Pues lo que Joana me ofreció al yo ser clienta de ella fue abrir lo que nosotros llamamos un VIP Shopping Link, y abrí varios Shopping Link con ella antes de tomar la decisión de entrar al negocio. En esos VIP Shopping Link yo empecé a motivar a mis familiares y amistades a que compraran el producto porque a mí me gustaba, y empecé a ver la reacción de ellos y empecé a ver los beneficios que yo estaba recibiendo como anfitriona. Y en mi último VIP Shopping Link, que fue en septiembre, Joana me preguntó que si quería entrar al negocio y no vi razón por qué decir que no. Así que decidí entrar. So from there, I just knew that it was going to be my business, and that I would do the way I know how to approach my family, my audience, my area, as far as spreading the fact that I became a consultant, and being able to use social media as much as possible to just market and market and market. Pues de ahí me di cuenta que yo quería hacer este negocio, que lo iba a hacer mi negocio y que iba a utilizar las redes sociales y iba a empezar a compartirlo de la forma que yo he compartido, y sé cómo llegar a mi audiencia, a mis amistades, mis familiares, y desde ahí, desde el principio, decidí que era mi negocio y lo estoy trabajando como negocio. So a lot of what has helped has been already having the products where people, if they come over and they see it, they smell the different testers, and they already knew that they would become customers. And I got my sister, thankfully she became my first in-home party host. Of course, we kept it small, and we had sanitizer, and we were as safe as possible. So it was basically about maybe 4 people there. But what every in-home party that I've done, what I see that has helped a lot is linking a Facebook party, a Facebook group, and party with it. That way, whoever couldn't make the party could still definitely shop from my sister's party. Una de las cosas que me ha ayudado, como dije anteriormente, fue promover. También tengo productos a la mano para que cuando mi cliente viene a mi casa, pues vea la variedad. Y una de las primeras personas que me dijo que sí para ser anfitriona de una fiesta hogareña, en este caso la hice en la casa de mi hermana, con todas las precauciones del social distance, del distanciamiento social. Teníamos hand sanitizer y mantuvimos una cantidad mínima de personas en el evento, y eso me ayudó a promover también, me ha ayudado a promover también el negocio. With all the products that she already had, and all the warmers and products that I already had, we put a nice display together. And she did a nice video of that. So I used that video
and I post it on everybody's group, as far as Facebook, so that they can see like the live, what your in-home party looks like. And I think that that first display inspired people to say, hey, I want that in my house, and to know that I can do it with a small amount of people. Because a lot of times, yes, you push for a lot of people, but clearly those times don't call for those types of parties. Okay. I forgot to mention that you say something about attaching, you open an event for each party in Yes. Facebook. Yes. Ok. Cuando la hermana decidió hacer el evento en su casa, ella de todos modos le creó un evento en Facebook a su hermana para que su hermana también invitara personas, y entre los productos que su hermana tenía y ella tenía, hicieron un pequeño display, una pequeña mesa con los productos y los calentadores que estaban disponibles, y su hermana hizo un video, que ese video ella lo usó para llevarlo y ponerlo en las distintas plataformas de Facebook y en el evento, y eso también ayudó a que otras personas se sintieran motivadas a comentarle que querían hacer un evento en su casa para promoverse en sí. And so linking the Facebook party to the actual in-home party, that definitely worked. So I have done that with the parties that came after. Thankfully, my sister was the first to be able to do it. And what I did was I copied because her party was of over $500 party. I used the same, I would say, recipe for the parties to come. So I would open up the link, I would open up a Facebook group, and then I would, put the 2 and 2 together. Usually I would close that party, or aim to close that party, right after the actual in-home party. But I'm not afraid either to try new things. So I had 2 friends in Connecticut who were interested in hosting. And I said, well, to me, 2 parties is worth going to Connecticut. I have family over there that we always like to travel and, hang out, have a good time. So I went over there, and me and my sister came with me, and we took all our Scentsy stuff over there. We did another 2 very pretty displays, and one party wasn't so much, but it's still open, and now it's at over 500. Because even though she didn't do that great with having people over, we still kept the party open, and now she's aiming to become a consultant. So she would be my first team member. So she is looking to, do more in that party so that she can flip it and it can be to her benefit. And then she'll be my first team member. Gracias al primer party que hicimos con mi hermana, esto me ayudó a aprender, crear como una receta, aunque estoy abierta a adaptarlo dependiendo de la situación, pero me creó un plan que estoy aplicando en mis próximos parties y VIP Shopping Links y Home Parties, para entonces lograr tener el mismo resultado o mejor resultado que con mi hermana. Gracias a el party con mi hermana, que hice aproximadamente 500 PRV en el party de mi hermana, surgieron otras oportunidades, y una de las oportunidades de ir a hacer 2 home parties en Connecticut, donde tengo familiares y amistades, y me llevé a mi hermana, me llevé los productos que teníamos a la mano de nosotros, de nuestra casa, hicimos un display bonito y eso llamó la atención. En uno de los parties, de los home party, no fue mucha gente, y tal vez en ese party al momento no vendí los 500, vendí 300, pero los mantuve abiertos y los he mantenido abiertos, y al punto que esta persona se está motivando y está motivada y está considerando entrar al negocio cuando llegue a los 500 o más, para tener los beneficios de poder transferir la reunión a esa nueva consultora.
Y ella me había dicho, oh, no creo que venga tanta gente. Yo le dije, está bien, porque I've been learning as I go. So I said, you know, it's okay if you don't have that many people go, because to me, like the whole setting up and the whole experience is a learning experience for me as a new consultant. So I didn't shy away from a party with just 3 people. And we still did the party. We had a good time. We played games, and I'll have my hopefully New consultant. first team member, yeah, in my team. So that Eh, was awesome. Ella, This, cuando la anfitriona le dijo para hacerlo, le comentó que ya no estaba segura si mucha gente iba a venir a su casa, pero con todo y eso, María decide y le dice, no importa, porque yo estoy empezando, esto me sirve de entrenamiento, de aprender, de poner aprender a cómo quiero poner el display de los calentadores y crear la relación. La mentalidad de María era crear la relación con esta clienta y con la posibilidad de que en algún momento se entusiasmara, y actualmente pues está encaminada a que podría ser su primera consultora. and the second party was a great turnout too. That one was over 500 PRVs in that party, and those are clients that I know are gonna continue to come back and order because of their enthusiasm and seeing the display. And I had the warmers going, and the place smelled great, and they were able to, you know, like see what their favorites were and place their orders right there. El segundo party que hice en Connecticut, how many hours you drove to Connecticut from where you live? It was, I think, three and a half. El segundo, en un día ella hizo 2 presentaciones, y para llegar a Connecticut ella guió 3.5 horas con su hermana, pero con el deseo de que los resultados fueran positivos. Y en el segundo party logró vender más de $500, y sabe y siente que las personas se fueron bien impactadas con el producto, compraron en el momento. Considero que fue un party bien exitoso también, porque pudieron oler, pudieron ver los productos y en el momento pusieron orden, y por eso el party llegó a 500 o más en venta. So then from there, from my sister's party, another friend wanted to do a at-home party. So her party was on October 24th. Okay. And it was also a great party. It was the first time that I had actual like on-hand product that I was able to give out, because I did door prizes, and we also played bingo, and then the order started. So first, you know, everybody mingled, and I did a presentation on the products, answered questions, and we played bingo and did the door prize, and then everybody left happy because everybody left with an order or something. En el segundo del party de mi hermana salió una persona que quiso ser anfitriona. En este party, esta vez tuve productos a la mano para la venta, pero en los anteriores yo estaba usando los que mi hermana había comprado para su uso personal y los que yo tenía, y con eso creaba el display. En este segundo party, que fue en octubre 24? Yes. Octubre 24, siento que también fue un muy buen party. Pudimos jugar bingo, yo pude tener unos premios a las participantes, y la gente se fue muy contenta, pusieron órdenes y se llevaron sus regalitos, sus premios, y fue una interacción bien positiva. That was my last party that I've had, and I'm working on November now. Ese fue mi último party hogareño que tuve, y estoy trabajando ahora para los de noviembre. Another thing that I found has worked is having people over. In your place? Because they'll come over and they'll see what I have when you first walk in, and then if they're interested in products, then we'll sit in the living room, and I'll just
lay out the testers, and I'll bring out some of the warmers, and I'll show them the different things, like the different and diffuser and the ceramic. You show them your own products. Yes. Okay, not that you have inventory. It's just showing your products that you like. Yes. Okay. I show my personal diffuser. I have my plug-in. I have another plugged in the kitchen, and then in my living room, I have the salt, Himalayan salt warmer, and the amber glow. And people love the amber glow. And I know for a long time it wasn't available. So the day before the party of the 24th, I looked to see what products would be available so that I would know for the party, and the amber glow was available. So the hostess was super happy because when she came over to my house at one point, she's like, I want this one, I want this one. And I'm like, it's not available right now. Oh, un punto importante es que ella está utilizando sus propios productos, los productos que ella utiliza en su casa para hacer las demostraciones, no para vender, sino los productos que ella pone en su display son productos que ella usa en su casa. Y algo que ella ha visto es, ella invita amistades a su casa, ahí le hace el display de los testers para que ellos huelan la fragancia, pero les enseña los productos en su casa, cómo funcionan y dónde están en su casa, y las personas pues se han enamorado de distintos que ella tiene. Ella da el ejemplo de Amber Glow, que es uno que estuvo no disponible por un tiempo, y cuando hizo el evento, el Home Party el 24 de octubre, gracias a Dios ya el producto estaba disponible y la host estaba bien contenta porque cuando fue al party de su hermana, ella ya lo quería, pero en ese momento no estaba disponible, pero ya está disponible y lo pudo obtener. And samples is also something that's been very helpful. Every Facebook party group that I have, I always post, if anybody would like some samples, just message me your address. And I've sent out, I would say more than 40 samples by now, and I have had a good response. I've had texts from people saying, "Oh my God, I was having a bad day, and then I got these samples, and it's amazing." And when you send samples, you send one or you send few different scents? Are you using the felt or you using the wax sample mold? I do the wax molds. Okay. And I do the wax molds, and I try to do depends on how I feel. The first set of samples, I sent out 6, and I tried to put in like 1 from each category. And then the second month, I sent out 3. But the response, no matter if it was 3 or if it was 6, the response has been the same. People, send me a message on Messenger and say, "Hey, can you send me 1 bar of each of the scents you sent out?" And I thought that was amazing. Otra cosa que estoy utilizando para lograr ventas es hacer muestras. Estoy enviando muestras y aproximadamente ya he enviado más de 40 muestras. La primera vez que hice una tirada de muestras, las tiré y les mandé 6 muestras, una fragancia de cada categoría para que tuvieran una experiencia de cada categoría. La retroalimentación que he tenido de cuando las personas reciben las muestras ha sido sumamente positiva. Las personas, una me comentó, he tenido un mal día y gracias a estas muestras me siento mucho mejor, y me han puesto órdenes. He tenido gente que me ha llamado y me ha dicho, yo quiero una barra de cada una de las muestras que me mandaste. En la próxima tirada que hice solamente mandé 3 muestras, o sea que depende cómo me sienta o qué pueda ofrecer en ese momento. Do you have any criteria of who you're sending the samples? ¿Tienes algún criterio? O sea, o tú lo estás ofreciendo a todo el mundo, o tienes un grupo de VIP que solamente a ellos le ofrece, o estás poniéndolo en tu website personal de Facebook. ¿Cómo lo estás?
Lo he puesto en el website personal, también lo he puesto en los diferentes grupos de Facebook que he hecho that I've linked to the parties. Okay. So it's like if I give you a shopping link and we create a Facebook party, every Facebook party group that I've created has had the option of anybody wanting samples. Okay. So that's when people send me their addresses, and that's who I send it to. But I've also had some people say, hey, my friend met with you and she really liked Sensi, and I would like to gift her a gift certificate. So Oh. then I said, that's awesome. Like, this is how you do the gift certificate. And I showed her how. And then I said, if you'd like some samples, I can send you some too. And sure enough, I sent her some samples too. And then she posted how amazing they smelled on her Instagram. And then, it's just all like I said, promote, 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 because it even just samples, people are promoting you. And that's, to me, like the best way to get the word out on how to get your hands on, your favorite scents. Por cada VIP shopping link que María hace, ella abre un grupo y ella ha mantenido ese grupo, no importa que ya el shopping link sea cerrado. Y en esos grupos ella está ofreciendo la posibilidad de que si alguien está interesado en muestras, ella le puede mandar muestras. Ahí se han encontrado personas que tal vez en el momento no le compraron, pero la contactaron de regreso y le dijeron, mira, yo sé que a tal persona le gusta Sensi y quisiera comprarle un certificado para que pues ella pueda escoger lo que quiera de tal cantidad y María le ha hecho la gestión y la ha guiado, le ha enseñado cómo hacerlo y lo ha hecho con ella. Y además de eso, pues a esa persona le envió muestras y esa persona pues se sintió bien agradecida y bien contenta de recibirla al punto de que posteó o puso en Instagram una foto comentando lo bien que se ha sentido y lo bien que se sintió recibiendo esas muestras y eso pues le está dando exposición y él por lo cual María le encanta hacer las muestras porque ella lo está viendo como una alternativa de exposición de su negocio con que las personas están recibiendo la información de ella y eso le está trayendo ventas. I think that's a lot. We do have a community page in my area, but I haven't had success there. But what I do plan to do for November is, get a banner in front of the house saying, Sensi Consultant, and then being able to provide samples that they can just grab and go, because people around here are always taking their walks and they're always taking their kids for a bike ride, or they're running by, or if they can just, grab a sample with my business card in it, and hopefully I'll be able to get more customers that way as well. Una de las ideas que se me está ocurriendo es la posibilidad de, aquí en la comunidad hay una página de Facebook. No he tenido mucho éxito todavía, mucha exposición ahí, pero estoy considerando la posibilidad de entonces dejarle saber a mi comunidad que yo vendo Sensi y tal vez poner una estación donde las personas puedan coger muestras en si pasan caminando por mi casa, pues que puedan coger muestras y conocerle el producto. The sticker that said your information in your car will be a very good advertise. If you keep your car outside, yes, then that will be a very good, then you don't have to put a flyer in front of your house. Just with that, the people will know that you are a Sensi consultant. Le estaba comentando que venden el sticker que se le pega al carro y si ella deja el carro fuera de la casa, pues esa es una manera de promocionar que la dueña de esa casa vende Sensi y trae. I haven't done it, but I saw one time in Facebook, a lady had that bumper sticker and then she attached with
like a basket, then people can pick up the catalogs or thing from the car, like in the back window. Yeah. It's something that you can put on, take out, con, no sé cómo se dice, con unos chuponcitos. Y la gente puede coger las listas de precio y si caminan mucho por tu área es una manera de darte a conocer así también. Sí. Something else that you think is helping you develop your entrepreneur and develop Sensi the way you're developing? I just think that like promoting it is the best thing you can do, and definitely use all the group parties. Just because the link is stopped doesn't mean that you have to stop posting. Or I haven't closed any of those groups because I still have people who want to place orders from there, who've already received their Sensi and who already need more wax and things like that. I have one hostess that she actually wanted to do another shopping link, which is great. So we kept that group open when she wasn't sure if she wanted to do another party or not. We kept that group open, and now she is hosting another party link, which is great because she got really good sales the first time. So I'm hoping that this party turns into either the same or more. El mantener los grupos de Facebook que abro para cada VIP Shopping Link ha sido una bendición, un asset para mí. Tengo una clienta que me he mantenido promoviendo y promoviendo en su grupo, y entiendo que esa es la clave, promover, promover y promover. Y decidió hacer un segundo VIP Shopping Link. En el primero tuvo mucho éxito y ahora estoy súper contenta porque ahora todavía están surgiendo órdenes de ese grupo y abrió un segundo un VIP Shopping Link y ahora está corriéndolo y estamos promoviéndolo para que surjan nuevas ventas. Well, Maria, thank you for your time. I highly appreciate your time. Gracias, María, por tu tiempo. De verdad que lo aprecio, y el que hayas compartido esto nos abre la mente a las que llevamos tiempo y a las nuevas también, de que todo depende de cómo uno cómo uno decida desarrollar el negocio. I appreciate you, like that you show us that everything is mindset. It's like how you set your mind. I feel that since the beginning, you choose to build this as a business. Yeah. And I think that is the click that is making you success. And I'm sure you will grow and will achieve new levels in the business. Thank you. I hope so. Yeah. Then now is like helping. My only advice could be helping those hosted become consultants, and that's how you build a team. And the great thing that you're doing, that other consultants have trained, and I saw a superstar consultant that she taught me that she created the VIP group, and then when that person joined, now that group is her and is her VIP group, and you already create the momentum on her business, and it's helping you, helping her. If she grow, you grow. Exactly. Una de las cosas que ahora le estaba comentando a María que podría, para que su negocio siga creciendo en grupo, ver la posibilidad de que esa anfitriona se convierta en consultora, y ese grupo ya es el VIP group de esa consultora, nueva consultora, y ya la estás llevando al éxito. De verdad que te doy las gracias. Thank you. Thank you for sharing your heart. And I wish you the best. This month is a new month, and I think you will be amazing, doing amazing. Thank you, Tere. I hope I was able to help. Y cualquier cosita que necesite, estamos a la orden también. Gracias. Dios te bendiga. Bye. Gracias. Bye.